Hallelujah, 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 hallelujah. Jadi Tuhan mulai macam sikemlah, sekarang dulu itu, satu yang itu apa sih? Pasti nama lah, dong di bola, jadi Kristus kalau tak jadi apa kira lah. Haleluya. हमें बड़े बड़े ये तो गच्छरू लेला माने केते उच्चारू से बोलेला केते उच्चारू से बोलेला किंतु आज हमें चेयर जदी मिल जाइतिबो संपादक पोस्ट डिकन पोस्ट पास्टर पोस्ट मिशनरी पोस्ट मिली गले से चेयर तळे ओलेबाटा बेसी कष्ट मिशनरी विश्व वाणी स्टेट लेवल जने लीडर मते जो चेयर मिलबो मु से चेयर रे बसि रही उल्लू बापा इच्छा नहीं आंटू मारवा नहीं आंटू मारवार इच्छा नहीं किंतु प्रभुंकर राज्य प्रभु को देखियो हम बेसी इच्छा करता हे पाइबो नाही प्रभु एई कठिन मन मानकु प्रभु बांधिबा पाई तांकर प्रथम आगमनर उद्देश्य कठिन हृदय गुडा को भांगिबा पाई चूर्ण करिबा पाई प्रभु से आसीथिले हालेलुया हालेलुया एई जोक्यो पटकिना गछ बुलेला दौड़ी की गला दौड़ी जाई की घर भीतर अपेक्षा करूची आज्ञा से धनी लोक टिके चिंता करदो कोई गमांग मर बीती मरण सुड़ा डने गो मरण आंगा जाबो सिंगली ना तो चेयर बस मूविंग चेयर थिबो बसले एमती कोन बसले जेते बे लोक जाक आसीबे आंगांते मंडराजी की कीर्ताजी घर भीतर आसीबे केमती पचारबो बड़ लोक बसिछि आसिंग देखो सब किछि संभ्रांत अछि कुलिया नेगे दिंगमते आसंतु बोली कहबो वाला माने तार कथा कहिबार स्टाइल तार अंग भंगी तार सब किछि चेंज हे जिवो निजको गोटे गर्व अहंकार भरपूर हो जिवो कारण टंका अछि सम्मान अछि मर्यादा अछि एवरीथिंग सब विषय अछि केबे भी आंगा जा ओ हीरा को बापा हीरा को मुन्या कहबो केबे और भाई बजे तारो मात्र एटी लेखा छै 8 पदरे किंतु जक्ष्य ठिया आले हालेलुया 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 जक्ष्य ठिया आले केबे भी ठिया आबे नै बड़ लोक माने बड़ लोक आसिले घर ठिया आइ परिबो ठिया हबार अर्थ आमे जेते स्कूल रे पाठ पढिथिलु हेडमास्टर आथिले क्लास टीचर आथिले आमे कोन करू समस्त ठिया कारण तांको रेस्पेक्ट हालेलुया हालेलुया जो कियो ठिया ला निजर चेयर रे निजर आसन छाडिला निजर जो समस्त संभ्रांत छाडिला निज को न्यून कला मो थारु जिया आसुचंदी से जने प्रधान बड़ मोटू मुख्य जने सोरा हमर गमान तने ठिया की संग संग ठिया ला हे प्रभु हालेलुया हे प्रभु देखंतु ए मोर जति की संपत्ति अछि ए संपत्ति अधा कागु देबी दरिद्र हालेलुया हालेलुया दरिद्र मानकु देबी दरिद्र मानकु देई देबी एडा भी जक्ष्य बड़ चालाक जक्ष्य भी बड़ चालाक काहे की चालाक जानछन जक्ष्य के बेसी ठकी रखितिला रे कार घर कोटी कोन जबरदस्त मागी के रखितिला बड़ चालाक भाबिला जदी मु आगे तुरा न कहबी चोर धरा पड़ी सेति पर सलेंडर दिबाटा भलो प्रभु पशु जीसु पशु गले जान दे सी बदे भाबी रहना चेयर भाबी की बसी की ए प्रभु आज जक्ष्य शीघ्र ले आसो आज अवश्य मु तुम घर रहिबा को हेबो कहले बोले बुढ़ा आसीबो बाद आसीले तो टेंशन ता काकी के तो कहले नाही जक्ष्य बोली के आगे देखिथिले कि ना सीधा सड़क जदी मोर ना डाकी देला बोले ए फैन ता मु कुआर मानती जी डालबो लागि ए गोडरेज ला कुआर मानती जी डालबो लागि जक्ष्य ए गोडरेज राते के केते देलु बोले कोन कहले नाही प्रभु जन को मार के आनी बोली बोली कि जनरे डागा करना अंतास ना के तुरा मु सरण ना फट ना करे प्रभु पशु हे प्रभु देखंतु ए घर जेति के अछि अधा दरिद्र मानकु अब जार जदी मु खाइ जा जदी अन्याय कि चाहता मु चारि गोड़ रे
ଟିକେ କହୁ ଦରିଦ୍ର ମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଁ ବୁଲାରେ ବିକୁଥିବା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଥା କହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ଆଜି ହୁଏତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନେଲେ ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛୁ। କାରଣ ବାଇବେଲ କରେ କ୍ଲିୟର କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ମନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଫିଲିପି 2:5 ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଫିଲିପି ତାର 2:5 ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ କଣ ଥିଲା? ତାର 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଉପରେ 4 ପଦ। ସେ ଫିଲିପି 2:4 ପଦ ପଢ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଠିକ ହବ ବେଠି ବାଇବେଲ ପଢ। ଏନଏସପି ମାଲତ୍ର ବୁକ୍ ଡିପୋ ତାପରେ କଣ ପଢିକି ସବୁ ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସରା ବାଧ୍ୟ ବୋଧିନା ମୁଣ୍ଡକୁ ସରା ବୋଧିନା ମୁଣ୍ଡକୁ ସରା 2:4 ଫିଲିପି 2:4 हां बात कुछ वैसे रंग मत Dile mandran adanap teman apmele dile mandran ఇది adanap teman apmele sotta ogandi dong ete window ekada mandran ji adanapan ji apmele janana ogandi ete ଆଜି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯକ୍ଷ ଘରେ ପଶିଗଲେ କୋଉ ମନ ଆସିଲା? କେଉଁ ମନ ଆସିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଅଧା ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପାଇଁ ସତ୍ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କାରଣ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ସାର୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ପିଲା ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପର୍ସନାଲି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପାଠ ସାଠ 10-10ଟା 12-12ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ହବ? ମୋର ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷୁଧିତ ହେଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ପରିବାର ଛାଡ଼ି ମାସେ ବାହାରେ, କାଲି ସକାଳେ ଖୁସ୍ କିନା ଘରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଭଲ ଅଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସିଲ, ଯେ ରହିବି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ପଳେଇବି। କଣ ପାଇଁ ରହିଲ? ହଉ ମନେ ପଡିଲା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ପଳାଏ। ମାସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ 22 ଦିନ ବାହାରେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଯାଏ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ମିସେସକୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋର ବଇଟା ମରିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଯିବି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, କୋଉଠି ବେକ ଚିପିକି ମାରିଦେବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବେ ଆସିଲେ ତୁମର। ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ଘରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜିହୁଦା ତାର 22 ପଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖେ। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ତାର 22 ପଦ। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ବରୁ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ। କାହାର ବାଇବେଲରେ ପର୍ବ ଅଛି, କାହାର ବାଇବେଲରେ ପର୍ବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଦୟା
କରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ଭଳି ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ନରକ ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନେ ନରକ ପରକୁ ଯିବେ, ମରିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ମନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ କି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଭୋଲ୍ଟେଜ କମିଗଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ କହିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମଡ଼ାଇବି ଏବେ, ଯଦି ଶୋଇବ ଆଣ୍ଠୁ ମଡ଼ାଇବି। ମାଷ୍ଟର ଆଜି ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସ୍କୁଲରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅବାଦ ହେଉଛି କଣ କାହିଁକି ବୁଲି ଗଲେ ଗୁଡ଼ି ଆଣି ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଆଣ୍ଠୁ ମଡ଼ାଇବି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ଭଳି ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କେମିତି ଡାଲଗାଜି यहाँ पे डालते जी आते मंडल जी ने को बोलते सोनू में पुरपुरती जी पूजा करते जी डालगत जी यहाँ में डालगत केमती बोका बोमा का सुबह में मुंह लेगा যদি পেট গোলমেলা হয়ে গেল আকুম ফুম বজা করবো এবার ডেলে না এ বাবু আমি এরা এদের নিমাওলি কানা নিমাওলি পালে কি জানি দে বিড়াই দে বাটলা পরে আকুম গলে সে তার পানি টিকে পি দেবো তো পুনঃ সামন্ত বলি করে যাউଛନ୍ତି ফাটি কিনা চুপা চুপি করে দেবে পি দেবে করে সয়ুডে পেট যদি ক্লিয়ার হয়ে গেলে কোন ভাবুଛନ୍ତି জানেন এগে কানি বগাল লিমান ইবন আগা সাড়ে লেনদেন যদি নিম্ব গছ ন থান্তা মোর পেট আজি বল হইতান্তি কি মরি যাইতান্তি কানি না দেখি তুমি গামা গামলে সেই দিন নিম্ব গছ ডুয়া 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 কিন্তু নিম্ব গছକୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଏ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାକୁ ପାଶୁରି ଯାଇଛନ୍ତି। खास सर्दी हेले लुण टिके पका, मऊ रस टिके पका, तुलसी पत्र आनिक टिके एमती खरम 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 एमती होले सेटा टिके पकाई देबु आ लुण पानी टिके घस देबु क्लियर हो बस खास छाड़ी गले ए बाबा तुलसी गछ जदि न था पहिले मोर खास के सकल ले कने दिन बडे काम नामले बा तुलसी गछ को डालगजी वर्षा जाइदिबो बुली 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 हाली आई गला बस रोड जाने में येते जी अस्पत गछर जीवे सेटा भलो कर तार पत्र तळे पानी भी जीवन तळे टिके बची दियो डडे तरी राइते बडे बगा कनी दी बना का साडे दी कनी दी बडे की तू ना मानना सारे अस्पत गछ डालगजी ए बोली केते को दया करी अग्नि काया रक्षा सेति माय ए मन रक्षा पाइबा पाइ रक्षा करियो पाइ आपण मानकर मन ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପାଇବା ଦରକାର। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଭଳି ଯକ୍ଷ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଅଧା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି 4 ଗୁଣ ଫେରାଇବି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି 4 ଲକ୍ଷ ଫେରାଇ ପାରିବ କେବେ? ଫେରାଇପାରିବ? ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି 4 ଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବା, দ্বিতীয় গুণ হাত জোড়া, তৃতীয় গুণ বাবু মু পাপ করেছি, মু অপরাধ করেছি, এপর্যন্ত সেবা করছি স্বীকার করা, তৃতীয় গুণ, চতুর্থ গুণ আখের লুহ তাও তাও ঝাড়াইবা তাও চিচারিটা গুণ যোগ্য তাহা କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମନ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେଶ୍ୱତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ। ଏ ଅନେଶ୍ୱତ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ। অনেক সময় আমি কও দশ মাংস দেবা জলদি তো দেব
ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେବଳ ଧାନ ହେଲେ 10 ମାଣ ହେଲେ ମାଣେ ଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, 20 ମାଣ ହେଲେ 2 ମାଣ ଦେବା, 100 ମାଣ ହେଲେ 10 ମାଣ ଦେବା। ସେଟା କେବଳ କଣ ଜଲ୍ଦି ଧାନ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶାଢ଼ୀ 10ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯାହାର ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଲେ କଣ 10 ମାଂସ ନାହିଁ? ଯାହାର 10ଟା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢିକି ଯାହାର ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର 10 ମାଂସ ନାହିଁ? ଏଗୁଡା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଝୁଟି ପଡୁ। ଆମେ କେବଳ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଖାଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆହାର ପଡି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲମ 10ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଯାହାର ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯିଏ ତ 10 ମାଂସ। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଇ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମା ପାନା এই ସବୁ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଗୋ ଅର୍ ସେଣ୍ଡ, ଗୋ ଅର୍ ସେଣ୍ଡ। ନିଜେ ଯାଅ ନହେଲେ ପଠାଅ, ଯାଅ ନହେଲେ ପଠାଅ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟଙ୍କା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ କାନ୍ଦି ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ହଜିଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 6:21 ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ। ତା ମାନେ ଆମର ଟଙ୍କା ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ ଆଡେ ଗଲା, ଆମର ମନ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର ଡାଇଲେକ୍ଟ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ମନ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। ତା ମାନେ ଆମର ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଆମର ମନ କୁଆଡେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକେଇଥିଲୁ ଯେ କେତେ ବଢିଲା, କେତେ ବଢିଲା, କେତେ ଫେଳିଲେ, କେତେ କିଏ କାଢିଦେଲେ କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେବଳ ଆମର ମନ କୋଉଠିଥିବ? ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଆମର ଟଙ୍କା ଯଦି ଲୁଗା ବିଜିନେସରେ ଦେଇଛୁ, ଆମର ମନ କୁଆଡେ? ଲୁଗା ବିଜିନେସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବାଲିଆ ବଗଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କୁଆଡେ? ବାଲିଆ ବଗଳରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କୁଆଡେ? प्रभुଙ୍କ ପାଖରେ। कभी कभी हमारा रुपया को ऐसे पकड़ो, नीचे धरंतु, पैसा ऐसे धरंतु, ऐसे पकड़ो और सामने फेंको, सामने फेंको, सामने चला जाएगा। रुपया को पकड़ो, पीछे फेंको, पीछे चला जाएगा। साइड में उधर ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। इधर फेंको, वो उधर चला जाएगा। लेकिन रुपया को पकड़ो, ऊपर फेंको, थोड़ी बाजी हो मुंडरे बाजी हो। हालेलुया। आपन अर्थ परमेश्वर को पाई दियंतु, आपन अर्थ परमेश्वर को निमंते हमें कंट्रोल निश्चित प्रभु हमको यथेष्ट परिमाण आशीर्वाद प्रभु द्विगुण कर दियंते। हमें एक देले प्रभु एक मिसाल केते हेबो 11 हमें 2 देबा प्रभु 2 मिसाल केते हेबो 22। प्रभु को दान सेमती मनुष्यता एक देले 2 ये मोती के परमेश्वर 100% मिसाई दियंते। हालेलुया। मु विश्वमान सेवा कार्य अछि आसला बेले मते 16 17 18,000 दरमा छाडी देली, आसीबी 1800 टंका सपोर्ट 1800 टंका रे मते समुद्र भितर काढी की बाली गदार पकेबा मास जेमती हुए मते सेमती करले। प्रभु मु बंचे तो कष्ट स्त्री कोठी कोन मु छाती बाडे गए परमेश्वर सेवा जे माने करंती कोन चबाले नाही परमेश्वर मु देखि चलो किछ बाबा नाही छाती बाडे की शिक्षा दोची। गोटे दिन साबुन सरी गला, स्त्री कहला ए सांग कोन साबुन नाही, हां साबुन नाही सांग संध्या बेले मानी एते पैसा नाही। स्त्री कमला जानती तमे का छाती बाडे की कोच बेटी ऊपर गला जो मारे परमेश्वर सेवा करंती सेमानकर कोनसी मंगल विषय बात रे मने कोच एबे पैसा सरी गला। तथापि यदि मो दुल्लाम करबी, यदि आउतरे दिगा भाषा करबी, से
ଯୀଶୁ ମୋର ମରୁଦ ମନ୍ଦିରରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁଛି ଡାକି ପାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଡବଲ ଏକ ଦିଅନ୍ତୁ 11 ହେବ 2 ଦିଅନ୍ତୁ 22 ହେବ 3 ଦିଅନ୍ତୁ 33 ହେବ 10 ଦିଅନ୍ତୁ 1010 ହେବ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ କହିବି କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରବସତ ମିତ୍ର କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ଗୁହେସତ ଆତୁରସ୍ୟ କିଂ ମିତ୍ର କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ମରିଷ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରବସତ ମିତ୍ର କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ଗୁହେସତ ଆତୁରସ୍ୟ କିଂ ମିତ୍ର କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ମରିଷ୍ୟତ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ବୈଗରା ଦେଶ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରେ ବୋଧେ ତାର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଜ୍ଞାନ 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 ନଥିଲେ ବିଦେଶରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ଗୃହେସତ ଘରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଭାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମିତ୍ର ଗୃହେସତ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଅଛି ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆତୁରସ୍ୟ କିଂ ମିତ୍ର ଜଣେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଭୀଷଣ ମିତ୍ର ଭୀଷଣ ମାନେ ଔଷଧ ଗୁଣିଆ ବୈଦ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗ। କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ମରିଷ୍ୟତ ମରି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ତାର ସାଙ୍ଗ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ କି କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳେ କିଏ ଯିବ କିସ୍ମିନ୍ ମିତ୍ର ମରିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଦାନଂ ମିତ୍ରଂ ମରିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଲଙ୍ଗକୁ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାନ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାତ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି 4 ଜଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ବଡ଼ ମାଲିକ ସେ ମାଲିକର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାର 3ଟା ଖମ୍ବାରେ ଥିଲେ ସେ 3ଟା ଖମ୍ବାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ଯାହା ଦରମା ଦେଉଛି ଏଇ ଲେବର ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ନାମର ଆଉ ଜଣେ ଗାର୍ଡେନର ଥିଲା ଯେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲା। 3ଟା ଖମ୍ବାରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଲା 4 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। 4 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଖରି ନାତିକି ରୁଆ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଅଛି 4 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏ ଅଛି କନିଆ ପାଇଁ ପିଛଡ଼ିଆ ଦିଆଡ଼େ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୂତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ 4 ଜଣ ମାଲିକ ବି ଅଛି ଖମ୍ବାରେ କେତେଟା ଖମ୍ବାରେ ମା ମାନେ କେତେଟା ଖମ୍ବାରେ ଏ ଜଳକାରେ ବସିବା ମା କେତେଟା ଖମ୍ବାରେ ନାଇଁ ଏ ଜାଗା ରେଟ ଅମନ ଦୁଇ ଅଛି ଘରର ରୋଷେଇଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁନି। এই 3ଟା ଖମ୍ବାରେ ପାଖରେ ଦୂତ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗା ସିଂହ କିଛି ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମାଲିକ ଥାଇ ଯାଇଗଲା ଦୂତ ପିଛିଲା କାନା ସିଂହ पिछले आने के पीछे बुना कना दामन आते थे बहुत दिन देसिंग लिंगना ड्राइवर बाहर निकले थे आने आते ड्राइवर प्रोफेसर वाला ड्राइवर बसी वाला से भीतर कुनी आइडिया ये मालिक को मोई ने अब्बा मोर ड्राइवर को घर दे एमपी मोर घर केमती एपीका हाउ टिका को कर पाट हाउ टिके सुंदर घर देखले जाई ग्लास फिटिंग में टाइल पाइप पड़ा छी से कर पिछले कना देसिंग में पो पिछे जे बुना बोतिंती आपको रोशनी को दिला टिंग नंबर कंपनी ने बोलते हैं पापा टिंग नंबर ने यहाँ लिखते हो नाम का नहीं ना टिंग नंबर सियाउटे क्या नंबर कोला आदू को बोले ताटू आउटे सुंदर स्पॉटी कर दियारी चक 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 घरो कांथ लागिची सबुजा को झरका लागिची से पकड़ जाओ चंदे इसलिए कहते सीनियर को पिंचा बुझा कना तामना आते कना ते बोलते थे और रोबारा बाहर में थे आने आते आपा मोर घर केमती दिवो आने ग्रोथ होची स्टाइल टा पड़ी जाउची
जहाँ मो मालिक ना मालिक घर केमती आगे को गले बहुत दूर को गले मन लागे दूध पिछड़िया मध्य सिंह बंधु तुम घर गोड़ा ना तिरपाल गोड़ा तुम घर तिरपाल गोड़ा खरा दे मु मालिक मोर कंबाई मान को एमती एमती घर देलो मु एड़े बड़ मालिक कि मु तिरपाल घर रे पिछले जानते क्षमा करो बंधु और आगे ना मानते मन डकुले जगत रहिबा समय रे एथि दमन तने दे कोनी बाते से ताकू चमन दरमा दे बिंडो एथि लेमन जाने से सहित गदिते बदिले बेगा बेगा साइन अछि अन्य को दान करे सब किछ करे जेते कि देले सब जाको एटी स्मरणार्थक पुस्तक बोले वैकन बोले तेते अनिडम डकोले आ जेते कि पठाइले से हिसाब रे घर तयारी हैला आ दुनिया जगत पिला जेमती पठाइला सेमती करला फलते पड़े छी आपनकर घर मोर घर केमती घर कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहछन्ती मु जाउची तुम निमंते गृह प्रस्तुत करिबे शरीर फेरिक आसी तुमको लेके जी आपनकर घर मोर घर केमती घर प्रभु को पहुंचाए आसु समस्त चक्र प्रभु को निमंते बंद प्रभु ये चित्त आत्मा निमंते समस्त बंदन करना अवश्य में दूर जीना आज हम दूर समय पवित्र दिन प्रभु को निमंते उपस्थित दिन से पानी चले जो सर्वांग गोस्वामी को प्रभु चाहते प्रभु को निकट भांगे निजर को प्रभु को भांगे दो क्या भक्तों अंतकर अति निकट अति विश्वास करते सिद्ध मनुष्य सारी जो प्रभु को था करना पड़ेगा और जवान को निमंते चिंतित करना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जे परिवार आराधना सही पड़े हमारे भगवान का दान निकट हमारे समस्त असुचिता सब कुछ प्रभु पाद समर्पित कारण प्रभु यीशु से सेवा पाइबा पाइनो सेवा करिबा कोटिबिला सेवा करिबा कोटिबिला सेवा करिबा कोटिबिला अन्य पाद करो पाद को धोइबा पा अन्य रक्षा करे बापा निज प्राण को से मुक्त करिया स्वरूप क्रूस पर
धीरे धीरे गीत गाइबा आउरी बेले गाले बेले लगी सहिजु हामी समस्त मिलित धीरे धीरे गाइबा आनी माने गाले रे रे लिंगन सातिंजी आनी माने गाले रे रे लिंगन सातिंजी जदि मन तुम प्रार्थना